विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया की 15% आबादी विकलांगता के साथ जी रही है। विकलांग व्यक्तियों को बराबरी के मौके देने और उनके अधिकारों को साकार रूप प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर आसनसोल आनंदम संस्था की ओर से एक रैली निकाली गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया की 15% आबादी विकलांगता के साथ जी रही है। विकलांग व्यक्तियों को बराबरी के मौके देने और उनके अधिकारों को साकार रूप प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर आसनसोल आनंदम संस्था की ओर से एक रैली निकाली गई। इस दौरान संस्था के सचिव सोमनाथ बैनर्जी ने बताया कि आसनसोल आनंदम में वर्तमान में 120 छात्र छात्राएं हैं। आनंदम के शिक्षकों के द्वारा विशेष पद्धति से इन दिव्यांग छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे यह बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ मुख्य धारा से जुड़े रहें। स्वागत भाषण देওয়ার জন্য অনুরোধ করব माननीय श्री অসীম রায় মহাশয়, জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক, পশ্চিম বর্ধমান। বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস বিশেষ করে এই দিনটিতে পালিত হয় কি নিয়ে এটা আজকে সারা পৃথিবী জুড়ে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস 3 ডিসেম্বর প্রত্যেক বছর এই দিনটা অবজার্ভ করা হয় সারা পৃথিবীতে। তো আসানসোল আনন্দম এই বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে প্রায় 30 বছর 1992 সাল থেকে কাজ করছি। আমাদের স্কুল এখন হচ্ছে কল্যাণপুর হাউজিং স্যাটেলাইট টাউনশিপে এবং সেখানে আমরা 120 জন ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে তাদেরকে জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি নিরলসভাবে, নিরন্তরভাবে। তো এই দিনটা আজকে উদযাপন করা হচ্ছে যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে যাতে একটা সচেতনতা বাড়ে, সাধারণ মানুষ যাতে বুঝতে পারে যে প্রতিবন্ধকতা জিনিসটা কী এবং প্রতিবন্ধকতা থাকলেও তাদেরকে দিয়ে কী কী কাজ করানো যায়। তো এই হচ্ছে ব্যাপার, এটা নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং সেটা আপনার এখানে আসানসোলের যারা শিল্পাঞ্চলের সাধারণ মানুষজন আছেন, যারা আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন এবং সাথে সাথে আপনাদের প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া যারা আছেন, তারা আমাদের প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানের পাশে এসে সাথে থেকে প্রচারের জন্য আমাদের সাথে সহযোগিতা করে থাকে। স্যার, এই রাজ্যপাল থেকে না কি আপনারা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে বেস্ট academic institution for inclusion of education। এটা আগের বছরও। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज।